sa Lacto Coffee, pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Sukad pa sa una, natong kauban, nga makahimsog yun sa kalawasan. Sa tanang kasakit ug mga problema, sa Lacto Coffee kita matabangan. Lactobacillus nga kinahanglan sa atong kalawasan. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. O Lacto Coffee, o Lacto Coffee, sa Lacto Coffee pirmitang healthy. Lacto Coffee, bringing health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok pinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Coffee, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee, bring health into your home. Lacto Coffee, ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalipanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lacto Coffee taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa, kanunaya ang pag-inom sa Lacto Coffee para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lacto Coffee kitang tanan. Mag-Lacto Coffee! Lacto Coffee, ilimnon alang sa tanan. Lacto Coffee, palit na. Lacto Coffee, ilimnon nindot kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lacto Coffee, ambal nga pagkaan nindot. Pagka okay, diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lacto Coffee, mapaitin na. Lacto Coffee, kanunaya. Lacto Coffee, masaligan na. Dali na. Mag-Lacto Coffee, ilimnon para sa
anchorwoman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga alit na lang na kong gibati nga kasukaon ko pwera lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas nailhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, alas 11:01. May buntag Sugbo. May buntag Metro Cebu ug sa kinatibuk ang probinsya sa Sugbo ug sa mga kasikbit nga lalawigan. Kumusta? Adlaw karon nga Lunes, pizza 20 sa tuig kun bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa lain atong edisyon sa atong tulumanon. Pulso sa Katawhan. Ako si Rey Pasaporte, may makig-uban kaninyo hangtod sa alas 12 sa kaudtuhon. So, walay bagyo, walay low pressure, pero nakasinati ang dakbayan og Metro Cebu karong mga orasa og pagbunok sa uwan. Matod pas pag-asa maayong timpo karon adlaw kay way low pressure area
nga ilang gi-monitor apan kining mga pag-uwan nga atong masinati sa pipila ka mga lugar sa nasod, apil na dinhi sa Dakbayan og probinsya sa Sugbo tungod ni sa localized thunderstorm. Tungod ni sa hanging habagat. Kumusta ang atong mga suking tigpaminaw sa ato ang online platform dinhi sa Bantay Radio Cebu. Buntag ni Rosity Alan diha sa lungsod sa Sambuan, ilabi na sa DYAG. No, nga naka-live ta karon nga to ang Sibya. Ato pang umustahon atong mga suking tigpaminaw. Atong mga viewers sa atong ang online platform, ilabi na sa atong mga Filipino workers nga tuwa karon sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. Kumusta mong tanan? Maing udto, maing hapon ug maing gabi. May isang kadlawon. No, atong mga kaigsuonan nga tuwa karon sa nagkalain-lain nga kanasuran. Sa nag-una na tong hisgutanan karong adlaw, sa dili pa sa iyahang ikalima nga State of the Nation Address konsuna, karong Lunes, sunod simana, sumadrong adlaw, ang trust rating ni Ferdinand Marcos Jr. Padayon mang mius-us sa ikaduhang quarter sa karong tuiga. Kini base sa resulta sa Social Weather Station nga gikomisyon, no? Samtang si Vice Presidente Sara Duterte sa iyang bahin nagpabilin nga mas lig-on ang level niini sa pagsalig sa publiko taliwa sa iyahang giatubang karon nga impeachment trial mga kapulso. Samtang sa laing hisgutanan, di ay si Senador Pampilo Lacson mga kapulso padayon ning nagbinayloay og mga pulong tali kang Senador Alan Peter Cayetano. Nga matod pa ni Ping Lacson nga angayan gyung prisuhon si Senador Alan Peter Cayetano ngadto sa New Quezon City Jail tungod kuno sa kining pagpangawkaw sa panudlanan sa kining kaban or kwarta sa gobyerno tungod niining gibanhaw karon nga investigasyon sa National Bureau of Investigation kalabot niining 2019 Southeast Asian Games. Sumatod pa ni Ping Lacson nga angayan ning prisuhon gyud, angayan ning prisuhon or mabalhog ni sa bilangguan si Senador Alan Peter Cayetano. Kay gani kuno dunay isyu pod sa korupsyon sa iyahang kuan dito sa kining isyu sa flood control dito sa ilahang probinsya. Pastang ninduta ni unya ugmang adlaw ra ba? Ugmang adlaw ang NBI Director nga si Attorney Milvin Matibag mo kuani as a state witness batok sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kining giingon nga death threat sa Vice Presidente ngadto sa Presidente pod og sa kining First Lady
og sa kanhi House Speaker nga si Martin Romualdez. Ato ning hisgutan nga karon taod-taod. Ato ning hisgutan kining mao nga isyu. Unya samtang sa lain nga balita, ang National Bureau of Investigation niingon nga dili kini makabalda kuno sa gisulti ni Senador Alan Peter Cayetano nga nagtumong kuno kang NBI Director Melvin Matibag nga usa kuno ka minion nga nagpasiugda nga ang investigasyon niini sa financing sa 2019 Southeast Asian Games magpadayon gyud base kuno sa ebidensya nga ilang makalap. O niya, di ay usa ka magbabalaod, usa ka kongresista sa oposisyon nga nag-akusar ni sa administrasyong Marcos nga nagpatuman kuno og selective prosecution sa iyang flood control corruption investigation. Nga gi-question, nga nag-question kung asa na kuno ang mga dagko yung isda nga paldo ni ining binilyon nga pondo sa flood control, nakapaldo nga mga elected officials nga wa gyud kuno mabutang sa prisuhan or mabalhog sa prisuhan hangtod karon. Mo na gingon nga ang uban nga mga netizen nato kanunay nga sunod niini nga isyu sa flood control pero mao lagi na ang mga gipanggukod ang gadurang mga sabaan. Ang mga kaalyado sa presidente wa gyud ambot lang ka og unsay unod niining ikalima nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Lunes ug iya maning hisgutan ang mga nalambigit niining flood control scandal. Ug doon na pamanggani mapriso ambot og 15 kay mura mingaw kay nirong wa mangyoy mga kaalyado sa presidente ang napasakaan og kaso og napriso. Samtang ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD karong adlaw mangapod-apod kuno sa cash assistance ubos sa expanded uplift program. Ubos ni ining maong programa sa administrasyon ni Presidente Marcos, makadawat kuno og dugang 2,000 ang anaa sa 7.5 milyong benepisyaryo sa maong programa. Sige lang gining ayuda ning administrasyon na. Ambot og wa gyud mga tarong project ni nga mabilin sa iyahang administrasyon ayuda. Yahay ang mga kaning mga miyembro sa purpose kay usan ni sila sa makadawat og cash assistance nga tag 2,000 ka pesos unya laing 3.5 million nga beneficiaries sa kining gitawag nila sa purpose ug walang gutom program nga naapil sa Group 1 Stilan. Ubang nay membro na mo dito sa walang gutom programa. Ang iyahang giprinda na. Hasta mga naakaning walang gutom program naman din ni mga prutas. Asos ipamaligya kay iduwag tong iinom. Ambot lang. Unya, karong adlaw ang atong gobernador sa probinsya sa Sugbo, atong People's Governor,
Tua ni karon sa San Francisco, isla sa Cabotes, alang sa pang-apod-apod sa cash assistance niadtong mga nabiktima sa Bagyong Tino niadtong buwan sa Nobyembre. So ang atong gobernadora uban sa atoang provincial administrator nga si Attorney Joseph Ace Durano, tua dito uban ang mga local officials, mayor, vice mayor dito sa lungsod sa San Francisco alang sa pagpang-apod-apod sa cash assistance gikan sa Kapitolyo nga madawat sa atong mga kaigsuunan diha sa isla sa Camotes, particular na sa lungsod sa San Francisco. Samtang 2,000 ka mga habal-habal drivers di ay ato na ning gipahibaw sa miaging nakalabayng simana ngadto sa Pika Sibianan nga niadto nga nakalabayng simana ang ato ang gobernadora sa probinsya sa Sugbo uban ang mga sakop sa Provincial Social Welfare and Development kon PSWDO og ang kining mga pagador sa Provincial Treasurer's Office miadto ni sa lungsod sa Pinamungahan ug Asturias alang sa pagpanghatag og fuel assistance sa atong mga habal-habal drivers diha sa lungsod sa Pinamungahan ug Asturias. Moabot sa tag 3,000 ka pesos ang nadawat niining 2,000 ka mga habal-habal drivers sa duha ka mga lungsod mga kabantay. Ni kini nga tong hisgutan karon apan sa dili pa mopadangat una tag mahinungdanon kaayong mensahe. Atong oras sa Bantay Radio Cebu. 16 minutos na pasado alas 11 sa kabuntagon. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can, kada adlaw halang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalaing-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Bring health into your home. Ako si Buboy Fernandez, isip trainer ni Manny Pacquiao. Gikinahanglan nga perming lagsik ug abtik ang akong panglawas. Ang akong sekreto, Lacto Papi. Dugay na akong nagainom niini. Sugad pa kaniadto. Kung gusto mo nga kanunay nga alerto o protektado, Lacto Papi, sekreto sa mga champion. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber,
folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad. Tanan, mahimong mo inom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anyos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is inom ko Lacto Puffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigan panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Atong oras sa Bantay Radio Cebu, 21 minutos na pasado alas 11. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon, pulso sa katawhan. Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakakuha ni og ubos kaayo, no, sa iyahang trust rating sa gipagawas nga survey sa Social Weather Station SWS nga gikomisyon ni sa think tank Strat-Base Group. Samtang ang Vice Presidente sa iyang bahin nagpadayon ni, no, ang mas taas kaayo or mas lig-on nga level sa pagsalig sa publiko taliwa sa iyahang impeachment trial nga iyang giatubang. So kagahapon gipagawas ni sa Strat-Base, no, ang SWS survey nga gikomisyon ni adtong Hunyo 20 ngadto 29, bag-uhay lang or usa pa ka buwan gikan karon nga nagpakita ni nga 34% lang sa mga Filipino nga niingon nga doon na sila'y dako nga pagsalig sa presidente. Nga matod pa survey, ubos sa usa ka porsyento ni nga punto, ubos ni sa 1% gikan sa miaging survey sa buwan sa Mayo. So kini mao'y pinakaubos nga trust rating karon nga nadawat pod sa ato ang presidente sukad ni adtong Hulyo sa miaging tuig.
nga niposte ni siya og pinakataas nga trust rating nga 64%. Unya laing 45% ang niingon nga sila dunay gamay ra nga pagsalig, gamay. Sa kuan pa kanang cute. Doon na kuno sila pagsalig or gamay nga pagsalig pas presidente. Nga nadawat ni Presidente Marcos sukad sa 41% kaniadtong Nobyembre tuig 2025. So doon ay laing nahabilin nga 19% sa mga respondent kaning wa man sa ni gibutang og pila ni ka tao ang gi pangutana sa survey og unsay paagi niini. Unsay mga pangutana sa nag-survey ngadto sa mga tao or pila ka kasagaran na ni 1,000 respondents man ni. So dunay 19 or 19% sa mga respondent nga wa pagyud sila makadesisyon, galibog pagyud. Kung nakauyon ba sila or wa. So kini may resulta ni sa trust rating nga gikwinta ni, no? Pinaagi sa pagkunhod sa gamay nga pagsalig, no? Nga gikan sa daghang pagsalig or kining porsyento ilan ning i-convert nga sa 11 nga sa 11 sa negative 11 nga nakabuak ni sa iyang kanhi record nga ubos sa negative 4 kaniadtong buwan sa Abril sa miaging tuig. So kini maoy unang higayon nga nakadawat si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og poor kayo. Pobre kayo, no? Nga net trust rating nga gipasabot ni sa SWS nga negative 10 to negative 29. Sus, paita. So, ang trust rating sa presidente, matod pas SWS, nga padayon ning mius-usukad pa ni adtong Hulyo sa miaging 2024, sa dihang siya og si Vice President Sara Duterte managsama, no? Nga kahimtang nga adunay taas kaayo og trust rating nga miabot pagani og 64% og 65% matag usa kanila. So kining mga numero sa presidente nga kining mga numerohan nabawi ni adtong buwan sa Mayo ug Hunyo sa miaging tuig nga niposti po ni siya og taas kaayo nga rating nga dunay pagsalig sa publiko nga niabot og 38% og 48% pod matag usa kanila sa wa pa muus-us, no? Sa misunod nga mga bulan sa bag-ong kuan kaayo nga 34% sa labing bag-o nga gipagawas nga survey niadtong buwan sa miaging buwan. So dili parihas kang Vice President Sara Duterte nga bisan tuod og nagatubang ni siya og kanang impeachment trial karon diha sa Senado sa impeachment court apan sa susama nga survey nga gikan ni adtong Hunyo ngadto 29 sa miaging buwan, taas kayo gihapon ang pagsalig sa publiko, no? Kay nakakuha ni siya og 57%, no? Nga sa mga gisurvey, sa mga gipangutana, kasagaran kanila niingon nga dako paghihapon sila og pagsalig sa Vice Presidente. Unya kining maong porsyento, kining sa iyahang taas kaayo nga porsyento nga nakuha, wa ni mausab niadtong buwan sa Marso niining tuiga sa dihang
doon na po'y gipagawas nga survey. So, doon na say 27% or 27% nga niingon nga gamay ra ang ilang pagsalig kuno. Sa Vice Presidente samtang 15% ang wala gihapon makadesisyon, galibog pa ning uban. Kay sa dihang gipangutana siguro niya. Nga wa pag yun ko. Wa pag yun ko, di pa ko mo desisyon. Hangto di mapupos ning ilang termino. Magdepende ni. So nagpabilin nga taas ang survey sa Vice Presidente. Samtang nitibugsok pod ang rating sa Presidente. So karon ang ika-5 niya nga suna karong Hulyo 27 sunod semana. Ang ika-5 suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Lunes sumad ron. Mga alas 2 tingali ni sugdan or depende yun ni. Depende ni. Kay matod pas PNP mupakatap sila og 20,000, labing minus 20,000 ka mga uniform personnel didto sa batasang pambansa karong Lunes. Pertin daghana. O niya, wa pa ni ma-confirm kung si Vice Presidente mutambong ba sa ika-5 nga State of the Nation Address sa Presidente. Pero niingon man tos ang tigpamaba sa Malacanang nga si Attorney Claire Castro nga dili kuno ang Malacanang mo'y mo imbitar sa Vice Presidente ang House of Representatives kuno. Mo'y mo imbitar. Mo'y mo imbitar sa Vice Presidente. Apan nasayod naman ta nga sa miaging suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. wa ni mo tambong si Sara Duterte sa suna. Wa mo tambong ni. Gani ni adtong Hulyo 16 unsam ni pitsa. 20 man taron. Adto nakalabay semana, no? Matod pa nga gitapos na kuno ang ni Presidente Marcos ang iyang pakigpulong sa suna apan nagdumili ni sa pagbutyag sa mga specific kaayong detalye sa mga mahinungdanon unya nga tema nga iya hapon nga ipasiugda unya, no, karong Lunes. So kaning kuan para sa Presidente kini kunong Strat-Based Institute nga si Victor Andres Dindo Manhit nga kini kunong pinakaulahing resulta sa survey nga ilang gipagawas ni atong or ilang gipagawas baguhay lang kagapon, no? Nga gi komisyon ni sa Strat-Based Institute. Gikan ni atong Hunyo 20 ngadto 29 nga kinahanglan kuno tan-awon matod pa isip usa ka mahinungdanon nga kahigayonan sa administrasyong Marcos pagtubag sa nagkadako nga kabalakas publiko o paglatid sa mga prioridad niini sa nahabilin niyang termino. Pila na lang? 2026 taron. Unya, ikaupat pa daeron nga suna. 27, o wala, ikalima na. Kay dili naman siya kuan sa iyang makadeliver sa iyang suna by 2028. So mo na ni ron ang ikalima gyud ay. Ang ikaunom, ang katapusan niyang suna karong sunod tuig 2027. Kay by 2028 lain naman ang mulingkod. Lain naman ang muduma sa nasod. Kay
mulingkod naman po ni pagka July 1 sa 2028 ug kinsa ang mudagan ug mudaog pagka presidente sa May 2028 election. So, mao ni nga ato ning atngan unyas Lunes kay matod pa ni Manhit nga kini kunong resulta sa survey sa presidente mao kuno ni magsilbing usa ka wake up call kuno ni alang kang presidente Ferdinand Marcos. Unya iya ganing giauhag ang presidente mga kabantay nga ipakita sa iyang administrasyon ang mas lig-on nga politikanhon kuno nga kabubuton pagpaubos sa gasto sa pagkaon. Mao mangi usag yun ang pagkaon kining mga nag-unang palaliton. Mga nag-una or kining mga batakang palaliton ug ang kalidad sa mga trabaho dinhi sa atos Pilipinas nga maoy usa sa mahinungdanon kuno gud kaayo nga serbisyo ngadtos publiko. Kay perti na gid rong pagkamahala, sus grabiha gyud. Di na matabang. Unya ang katulang intawong sweldo og kanang minimum nagpas-anis tumang kalisod. Although dunay trabaho ang uban, pero dili gyud makasapar sa ilahang mga galastuhan, nag-unang mga galastuhan ngadto sa ilang pamilya. Mao nang ang uban intaw naputos intaw sa utang. Naputos sa utang. Wag tuo. Wag tuo. Or mahimo mamrinda pa diha. Kay para lang matugunan ba or kuan gyud ang panginahanglan sa ilahang pamilya. Perting lisura rong panahon na kay perting yung pagkamahalas palaliton. So kining survey niabot ni og ang ilang gisurvey, ang ilang gipangutana. Miabot ni og 1,200 ka mga respondents. Unya, do na man gini margin of error, nga plus 3%. Plus 3%. Unya, naapoy plus 6% alang dito sa Metro Manila. Nga kuan ko nun ila ko nun gibalance sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Nga dunay 95% sa kanang level sa pagsalig sa ilaha nga gihimo nga survey mga kabantay. Kamo diha. Unsa may atong mapaabot diining ikalima nga State of the Nation address suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. karong Lunes. Unsa atong mapaabot? Unsa inyong gusto nga ipaabot sa presidente ngadtos publiko? Ato bang lauman nga ang isyu sa flood control scandal hisgutan sa presidente sa iyang ikalima nga State of the Nation address? Kung iya ning hisgutan karong Lunes, doon na pa ba laing mga politiko? Doon na ba'y mga politiko nga iyang kaalyado nga mapasakaan og kaso unya mapriso? Mapriso. Doon na bitaw kini bitawng duha ka senadoron, kani si Senador Ches Escudero o si Joel Villanueva. Naa pa ba'y investigation? Naa pa ba'y update? Naa pa ba'y gibuhian si Buying Rimulya nga update? Wala. Ang atong ombudsman wa gyud. Takom kay ang duha ka mga senador mao ni nagpahimo nga Senate President ni Win Gatchalian mga kapulso. Kay gwa ni sila dili lehitimo nga Senate President si Win Gatchalian. Naabay update. May hisgutan ba ning duha ka mga senador unya sa State of the Nation address?
o kadtong ubang mga politiko, kadtong mga congressman nga nakapaldo ang kanhi House Speaker Martin Romualdez nga matud pas ombudsman ni Buying Rimulya nagpadayon kuno ang preliminary investigation. Pastilan. Preliminary pa? Preliminary stage pa? Kadaghang mga congressman dinis ato. Dinis Sugbo. Ang atong mga congressman diri nga nakapaldog dinagko billions of pesos. Nga ilang na sus Ginoo ko. Wa mingaw. Moray gingon nga og seryoso ta aning kampanyaha sa korupsyon ato wa tay pigon. Wa tay piliun. Ato ning larason sila tanan. Og seryoso gyud ha. Nga mapriso gining mga nakapaldo or na-deliveran og mga malitang kwarta ni adtong 18 ex-Marines mga kapulso. Asa man ron? Napabay investigation sa flood control ang atong Senate Blue Ribbon Committee Chair si Senador Irwin Tulfo. Nadi ay gimokron. Wala ay. Kaingon ta ambot lang. Mga kuanin taon, mga yanong, mga kanabang mga trabahante. Nagpatulog maayo sa ilahang singot. Nya, di man ni ka lihay ni. Kay before ka mukubra sa ibang sweldo to naman gikaltasa naman ka tanaw inigtanaw nimo si imong payslip ato ana to anay kaltas didto so dili gi ka kaugpo dawat lang ka og pilay masod sa imuhang usa ka kinsinas diha kay to anay mga deduction dito sus paita. So mubalik ko karon taon alang pa sa dugang mga hisgutanan atong oras 41 minutos na pasado alas 11. Please stand by. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lacto Puffy food supplement.
Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopafi, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopafi Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopafi Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopafi. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopafi, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopafi Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. At ang oras sa Bantay Radio Cebu, 16 minutos na lang sa dili pa bag-alas 12 sa udto. Okay, daghang salamat. Balik ta dinhi sa atong tulumanon. Pulso sa katawhan. Atong pulso karon ha. Muuyon ba mo? Or uyon ba mo nga matod pa sa PNP? Or matod pa sa kuan nga ma-safe kuno ta karon ang Pilipinas? Itandi kuno sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ato ning basahon ang pipila ka mga comments, no? Ikuan lang ang inyohang kuan diri sa ato ang Bantay Radio Cebu page, no? Aron na ato ning matagaan og pagtagad karon nga taud-taon. Unya mayong pagpaminaw ni Randy Archaga Santisa, sir. Mayong pagpaniud to nimo diha. Perterba nga kusugas uwan lamia sa kuan ani ron kanang sabaw sa manok. Nala, sige padayon ta. Kay kining tinubagay nila ron ni Senador Ping Lacson og ni Senador Alan Peter Cayetano kay niadtong Sabados buntag si Senador Cayetano ni-claim ni sa iyahang Facebook Live nga ang net worth kuno ni Ping Lacson og ni Senador Erwin Tulfo ni saka kuno og 2 ka pilo. Hala. Ha? Ni saka kuno. Unya si Lacson dali sa ning mi pakpak. Ha? Warang ba? Pakpak. Pakpak kay na. Oh. So mi pakpak dayon ni Cayetano nga matod pa ni Ping Lacson nga ang iyang kinitaan kuno dili lang doble kundili sa pagkatinuod 4 kuno ka pilo. Mao ba? Ayahay mo ning uban kay bida. Ha? So 4 gyud kuno ka pilo, dili lang kuno 2 ka pilo 4 gyud kuno. Oh. Kani matribukar raman ni gud unya. Ug unsa gini katinuod kaning 4 ka pilo ug unsa sa di katinuod ning 2 ka pilo giningon ni Alan Peter Cayetano. So matod pa ni Senador Ping Lacson nga ang iya kunong kinitaan legit gyud kuno. Ha? Legit gyud kuno ni. Kaning iyang kita kay pinaagi kuno ni sa iyang mga deal sa real estate ug uban pa kunong mga negosyo. So dili kuno ni dili kuno ni ang pagsaka sa iyang network, dili kuno ni adtong mga paldo-paldo lang diha isip or sa iyang pagkasenador. Balik-balik naman na Ping Lacson ambot og so dili kuno ni kuan paldo. Oh. Sa mga kana bang pagpangurakot sa kwartas gobyerno kundili deal ni sa iyahang real estate ug uban pa kunong mga negosyo pero wa man pud gibutyag drig unsa iyang negosyo. So matod pa ni Lacson nga kini kunos Cayetano binayloay ni sila ron mao kuno ni responsable
sa 6.79 bilyones nga budget insertions ubos sa 2025 national budget, no? Nga lahi kuno ni nga wa pagyud ni kuno makahimo og budgetary insertions sukad siya nahimong senador. Gidugang pagani ni Lacson nga aduna kuno'y mga ghost projects kini si Cayetano didto sa ilahang probinsya sa Taguig nga maoy baluarte gyud sa mga Cayetano nga lisod pod kuno matud pa lisod gyud pildihon kini mga Cayetano dito sa Taguig. Kini kunong 6.79 billion nga budget insertions ubos kuno ni sa 2025 General Appropriations Act kaning GAA nga 68 sa 70 kung 70% ang napatuman kuno niini, no, sa 6.79 billion pesos kay nahimo maning kuan sa una. So ug sa kuan pa ni katumbas kuno ni sa 75 million nga wa pagyud kuno ma-release, no? Og wa pagyud kuno ma-release og dili sab kuno obligado sa laktod sama ni kaning 6.715 billion nga nagasto kuno sa sama ni unsa man kuno ni matud pang Lacson. Sige. Pag mathematics diha Cayetano. Matematika ni be. Kining baong pundo pastilan. Nindot ning ilahan tinubagay kay makaayo ginis publiko. Makaayo nis kalisod sa atong mga kaigsuonan nga nag-antos ron sa kamahal sa palaliton, nag-antos sa kamahal sa palaliton. Wala, padayon lang mo glalis diya. Kay tanaw ninyo, makasulbad man kanis problemas nasod. Kaning inyong pagbinayloay diha og mga pung, pag sinabligay diha og kanang mga kanabang pasangil, og sa tan-aw ninyo makaayo ni sa publiko hala ipadayo na. Kay karon pertig yung pagkalisura gyud sa kahimtang gyud sa mga kuan mga tao ron. Ang kuan gyud unta diha nga ganang mangita mo dihag paagi nga dunay daghan kaayong mga Pilipino nga makasud og trabaho. Dili kay magsigi mo glalis diha, magsigi mo sabwag dihag, magpasanginlanay mo diha anang inyohang mga baho diha. Tungo ni kay wa gyoy di gini makaon pobre ning inyohang pag binayluay dihag pasangil. Okay, sa ato nga pulso karong taod-taod, di na nato ni mahisgutan ning uban nga mga isyu. Kini ni ang ato na lang ning basahon kay doon na tayo nahabilin nga just minutos na lang or 8 minutos na lang sa ato ang pulso karong adlaw, no, nga mutuo ba mo nga mas safe kuno ta karon, karon nga administration mas safe kuno ta kita nga mga katawhan sa nasod, mas safe kuno ta itandi kuno sa administrasyon or ikumpara sa administrasyon kaniadto ni kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte mga kabantay. Dadi ay sa ato ning basahon ang mga comment section Kay doon na tayo nahabilin nga 7 minutos na lang. Matod pa ni Ma'am Rizin
nga safe kuno basta daghan kag close-in security. Di kuan sad no nga kinis Ropar Sebastian nitubag sa ni siya nga sakto gyud kadol. Ultimo imong baluarte murag kulbaan na ka. Labi nag magabii kuno. Magabii na kay sus. Perti namang makabalita manggutang nga naay gipang tulis, naay mga kawat, bisan gani ang eskwelahan dito sa pinamungahan. Dunay taga-talisay dito nga naabot itong susuroy. Dito gyud makakawat og bag sa maestra pero may gani kay nasakpan. 5 kag adlaw dako. Musod ka diha sa eskwelahan. Unya mangawat ka diha bags maestra. Dunay mga patay. Karon dili man nimo kuan matay ang mga kuan ani kanabang kusog kay magrally ba. Di gi ka mo makakuan nga giralihan nila ang gobyerno nga tungod aning patay pareha atong duha ka rider sa Move It dito sa Kauluhan. Dili ni magkuan oy, di ni magrally oy. Ang Commission on Human Rights dili ni magsaba-saba oy. Ginoo ko. Dunay mga panghitabo nga sa laing lugar dili lang diri sa ato. Matay hilumon kay ni sila pero kadto ganing mga kriminal mo ipamatyon. Tiabaw dayon, Commission on Human Rights, no, mo inter dayon. Asa naman ka na? Magsaba-saba dayon, tuwa dayon, mga leftist diya. Nagrally diha sa kadalanan nga atong makita. Di ay comment si Silen Nusires nga safe ang mga bangag criminals ug kurap karon og makaluluoy ang mga inosente nga nagtinarong. Unya, diya si Rosemary Lapo sa Regidor, hayahay kuno ang mga kriminal ug kawatan kay safe sila. Mao ba? Unya, si Feliciano Abilia, matod pa niya nga true safe karon sa mga true safe gyud kuno karon sa mga adik. Unya, diya si Rembax, safe ang mga drug lords sa panahon ni Nindigs. Aray ko! Sa man ni Nindigs. Diya si Alfredo Avenido, safe karon basta magdala ka og malita. Sa ato pag magdala kog malita diri ni gawa safety ra day ko bisag nga kong malita way sud nga kwarta. So diara si El Dorado dili na jud na safe kay na ako noy bag-ong modus kining DDS tanim criminals. Asa kaha ang safe nga kalitan lang kag dunggab. Matod pa ni Teodoro Franklin Basalo. Adi apod si Virano Joseph insa nga safe sa mga kriminal kuno. Dili kita safe ron. Kita mga ordinaryong mga civilian. Dili kita safe. Ang safe kuno karon mga kriminal. Diya pailain si Mabelen Tihamo nga matod pa niya mas safe kung ang Duterte ang pangulo kuno sa nasod. Diya si Bells Akupabs matod pa niya kinsagod gaingon in taon ana. Nga safe kuno ang safe kuno ta karon itandi kuno ikumpara kuno sa administrasyon ni FRRD. Diya si Alin Galupo, matod pa niya nga dako ng bakak. Dako ng bakak. Diya si Rowena Manzanares, matod pa niya nga kinsagoy nagingon. Karon wa nay kaluoy ang mga taong bangag. Sa una, nindot, peaceful, mga tao unya
respetado pa kuno. Aha. Unya si dad sa katanan, ingon siya nga, that's true, tinuod na. Sige. Unya dia si Artan Natanion, ingon siya nga, kung sila pasultion, mas safe kuno ta karon kung sila pasultion. Pero ikaw, unsa may imuha gyud Artan Tanion? Sa ato pa dili ka mutuod ay nga safe ta karon. Ha? Kay niyo man siya nga kung sila mo ipasultion, safe ta. Nahala. Unya si Visitasyon Alcala Hermando, ingon siya, ha, wala gabae. Lahi sa ding iya. Si Ruel Sibugiro, ingon siya, safe mo lang, sipyata og pili og presidente. Unom ra ni katuig. Duha na lang katuig magpili na putag laing presidente karon 2028 ha. Pili gini ninyong tarong haron walay mahay. Kung kinsa puning managan unya sa presidential elections karong 2028. Ruel Sibugiro, amo ni si Kraken. Mura manig si Junmar Fajardo ang lumad nga taga pinamungahan nga kinini ang player sa San Miguel, Kraken. Kuwang lang siya Kraken lang niya. Safe sa panahon ni Digong kasi normal na ang EJK, extrajudicial killing, at ubos ang kompetensya sa negosyo. Hasta alegriha. Diasad si Ratsky Flores, yan siya nga, buyag. Buyag ko no. Si Alice Moore, yan siya nga, dili ko mo yun, mas safe sa kang FPRRD nga time kay wala kunoy kulba. Kaya kay wala man tayo kong oras. Kaya na spill kapanikan na, bunal giniron. Yagi ko nung bunalag, kinsa iyang bunalan ron sa iyang programang lantawan. Kala, wala tayo kong oras. Napupos na nga itong usa ka oras nga tulumanon, pulso sa katawhan. Kining atong tulumanon, gipaluyuhan ni sa Acel Laboratories Incorporated nga tigama ni Salacto Puffy, usa ka matang sa food supplement nga maka-boost sa inyong sa atong immune system kung mo inom ta niining Lacto Puffy matag adlaw. Nya gawas sa Lacto Puffy dunay daghan kaayo mga produkto. Apil na nga tong agri products. Unya mapalit ni pinaagi sa online, sud lang mo sa Lazada o Shopee. Sud mo diha sa Acel Laboratories Incorporated, pop up na. Tanang mga produkto diha no sa panguma, sa mga hayop o naa diha tanan. Unya order mo via online, anda mo kwarta kay cash on delivery man ni. Nahala, huwag na tayo kong oras ha. Manamilit ko kay Dianas Phil Asinjinte kapanikad na. Sanga na lang sa ato ang Chief Executive Officer kung CEO sa Acel Laboratories Incorporated, Engineer Gigi Sanchez. Atong Assistant CEO, Attorney Mikil Sabaliero. Atong Station Manager, June Carillo. Akong technical partner diri si Patrick, ang labing ambungan. Unya, ako si Pasaporte, magpasalamat sa inyo nga pagpaminaw hangtod ugma puhon sa susamang takna og istasyon. Mayong udto og maayong pagpaniudto Sugbo. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.